Wandugu wapenzi, asante kwa wote kutuchakua. Karibuni kwa habari. Wakaaji wa kijiji Walemba, kijiji kinapatikana pa kilomita 33 na mji ya Kolwezi, wanakosewa na maji safi, wanasutisha kulamka mapema pia na kutembea kirefu juu ya kupata maji. Walitoa malalamiko yao. Hii ni vichwa mafafanusho nyingi ndani ya hii habari. Wandugu wapenzi, tunamisalimu kwa mara nyingine na kumikaribisha tena ku habari yetu, na mbele ya yote acha tumijulishe ya kwamba wakaaji wa kijiji Walemba, kijiji kinapatikana hapa kilomita 33 na mji ya Kolwezi, wamekosewa na maji safi, wanashortisha kulamka mapema pia kutembea kirefu juu ya kupata maji. Walitoa malalamiko yao mwi ripoti ya Fiston Salumu. Hawa mama wanashortishwa kuamka mapema kabisa na kutembea kirefu juu ya kwenda kumtoni kutega maji. Hao ni wakaaji ya kijiji Walemba kenye kupatikana kando kando na mji wa Kolwezi, mubarabara ya kwenda Kasaji. Mpaka tu wale weko na gisi wataweza kuchimbisha bishima ndani ya pango yao, lakini maji hile weko natumia haina safi. Hata kama ni wenye kuzingatiwa na makampuni kubwa ya madini, wakaaji wa ifasi wanajiona walisha kuachiwa na wakubwa ya jimbo, vile na ile makampuni haifanyi kitu kumapashwa yao. Ni hole sana. Mambo ya mai, tuko nenda kushota mai kususu kamtoni kamoya, teko kuchinjo kule wantu beko na shota mai na mabishi mama tuwesha kuchimbaka mumukini. Mai aina ya mzuri hapana. Tuko na kunya mai kwa ya mbaya. Mukini yote tuko na 3 kilometri et demi me amuna hata kishima kimo kile shawa tuchimbia kwa kile utasema noba kubwa bali tukumbuka kwa kuna. Shibote hivi tuko kwa Walemba, tuko watoto wa province ya Lualaba. Province ya Lualaba aina paka kukolwezi mule musantre hapana. Shibote tuko watoto ya province ya Lualaba. Sasa paka vile bena fanisha kwa benzetu na shi tunaomba watufanishie kwa na shi parce que huku tuko nateswa sana. Njoo mama ya uchafu tunakunya, tunalukula mamalareko na tupika mbaya sana mafievre typhoid ile yote inatokea pa kwa mamai isiofaa bantu kutumikia. Hata kama jimbo ya Lualaba iko na mali nyingi, haifanani kabisa na maisha ya umaskini ile wakahaji weko naishi kila siku ijayo. Muali ya kukombanisha njala mu jimbo ya Lualaba, kampuni CMCK ilipita kukufunguliwa kwa fazi ya sasa ya biashara ya bunga ya miindi pia na chakula ya wanyama. Ilikuwa ni siku ya 5 tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kule Jolisit mulupango ya soko Papa Muyeja. Ilikuwa ni furaha kabisa kwa wakaaji wa Ilingambo. Mwisho ya wasiwasi kwa wakaaji wa mkao Jolisit pia na kando kumambo inangaria fazi ya kununua unga ya miindi. Kampuni CMCK inaleta jibu. Kwanza sasa wanaweza kununua hapa. Kufunguliwa kulifanyiwa na mkubwa wa soko Muyeja. Mbele ya direkta anahusika na mambo ya biashara wa kampuni CMCK. CMCK eko sasa karibu na mwe. Patron wetu anapenda kufanya ke province ya Lualaba ikuye province pilote ya Biakweri mu autosuffisance alimentaire. Na kufacilite mweba mama mpona fanya biashara kumichofesia karibu maproduit yenu. Tunamiletea produit ya kalite ya muzuri sana, ile maaji yote sans exception wanaweza kuitumia. Hii unga ya miindi yenye wanaita bunga ya Lualaba ilitengenezewa hapa Kolwezi, na biashara inakuwa nafanywa mkuheshimu mipango juu ya kuepuka uambukizaji wa virusi vya corona. Aina tu unga inakuwa na uzishiwa umo, lakini na chakula ya wanyama, na wenye walinunua walishuhudia. Tunashikia furaha sana juu ya hii soko yetu ya wanatuletea kustemseka na karibu. Kuliko vitu hata kulipa matransport kwenda, saa ingine na mvula na tulomanisha. Hapa tunaingia ndani ya ganga. Tunashikia nguvu baba.
kwenye chumba ya sasa ya kununua unga ya kampuni CMCK kunapatikana mfuko ya 10 kilo pia na ya 25 kilo kwa bei rahisi, na hii inapatikana kwenye lupango ya soko Papa Muyeja gambo ya Jolicite. Mkutano ya wahamasishaji pamambo inangaria kukombanisha janga la coronavirus yenye iliwekiwaka na kamishina anahusika na mambo ya familia, watoto na mwanamke. Ilitoa mwisho yake ilikuwa ni siku ya 5 tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao ilikuwa furaha kabisa kuwashiriki. Iko mzuri sana ya atelier ya leo, tunasema inatufundisha bele tushukue mu distraction. Inapasha tufuate ile yote beko natuelezea ya kufanya uko bakubwa. Et surtout les mamans. Ba mama banapasha kufuata ile yote sana. Juu namna vile bakubwa vile balisema, même le président pour la première jour ile sarisemaka nje mafundisho beko natufundisha hapa. Il fallait tu mettre en pratique. Iku ya mzuri. Juu kusema nini kujiproteger et kujiproteger juu ya hii malaria nye iko na toa, iko na hii inakuwa muhimu shiku bwana itasema corona banatuelezea origini yake, banatuelezea vile tunapasha kujikinga, banatuelezea vile inapasha kwanza na masinyi yote banatuelezea hiyo leo. Antuka tunafurahi sana. Mettre kitu kubatu ce n'est pas facile. Donc il faut d'abord kuba préparer psychologiquement. Kama banapata ile moral, banakuwa na ile moral ya bien, ba comprendre d'abord que hii magonjwa ndiyo iko wako. Mena ni namna gani tunaweza kufanya juu tusiambukize na hii magonjwa. Alors ma principe iko ni hivi. Alors tutabaonesha ni nini nastahili kufanya kusudi hii magonjwa isituambukizwe. C'est-à-dire kama tunazungumuza nabo tutabaweka bote fashi moya, na wakati watikala fashi moya itakuwa sasa ni masomo tunaka kubafundisha. Vous savez les détenus beko tayari sana mkushikia puisque ile fashi beko abana na kazi nyingine wanaweza kufanya. Kila tarehe 15 mwezi wa 5 ya kila mwaka dunia mzima inakuwa na sherekea siku kuu ya kuishi pamoja. Shabaha ya kusherekea siku hii ni kuhamasisha watu namna gani kuishi pamoja mu amani. Ningi ndani ya hii ripoti. Iliamuliwa na ONU siku ya 8 ya Desemba, siku ya kitaifa ya kuishi pamoja kwa amani, na hii juu ya kuhamasisha juhudi la jamii kwa ajili ya amani, ushirikishaji, uelewa na msikamano ili kujenga ulimwengu na jamii yenye faida kwa msingi ya amani na maelewano. Kuishi pamoja sio kusaulika kwenye ulitoka. Sijui sema Kongole pale eko ni kwake tunetika. Meni kwako ukipate bakulwala babe unacheza mguu moja na wacheza mguu moja. Boku ile mtendelea pamoja. Mimi nasema ni siku moja tunapasha kuheshimia, ni siku moja tunapasha kukomemore parce que unaonesha watu même wa politiciens wengi, msiseme wote, wa politiciens wengi wao unasema kuishi ensemble paka kukinywa. Tuishi pamoja mais en coulisses habaishi pamoja na benzao. Ile je pense que ni politique il faut que décourager. Parce que pale tulikuya mu makampani, hakuna politicien wale walimvote paka ku communauté yake. Anako. Hata kama unasema kabila fulani bonjo beko mingi sana. Kama unasema ba kuvote pa kabila, hautapitaka hata siku moja. Donc ba politiciens ndio wanapaswa kutupatia mfano juu tuko sûr que hapa ma election yuko wako beko saba. Mais kama mu ma election beko nenda mu ma communauté yote. Donc sasa banenda kama ma communauté yote, tunapaswa kuishi shibote ma communauté yote. Huko wale wanasema no kama una reconnaître tribu mie, je suis minungu. Nikisema niko minungu sasa niko tribaliste. Non. Et je pense ata bantu benye ba intellectuel na hii munene hii majuscule ba unasema non ma communauté ni tribalisme. Ça ce n'est pas le tribalisme. Ni kujua identité yangu, ni kujua origine yangu. Par contre ku bantu bakuyake ma communauté mais ils sont plus tribalistes que le tribalisme. Donc tushi lete na kila mtu anapaswa kujua origine yake. Kila mtu, même Yesu d'ailleurs, le nom le plus cité du monde entier. Yesu, on dit Jésus de Nazareth. Donc tunajua que identité yake ni fulani.
Kushikana mkono wakati ya nguvu hata ya furaha imekuwa nayo pia kitu kimeonesha kuishi pamoja. Wafanya siasa wanapasha kuacha kuekamia zaidi kumakabila juu ya maelewano na watu wote. Hii siku imekuwa na sherekewa na watu wote kila tarehe 16 mwezi wa 5 ya kila mwaka ulimwengu mzima. ONG kazi kwa vijana juu ya maendeleo ya watu wote ile tunaita mkifupi AJDC iko mkampeni ya uhamasishaji pa mambo inangaria janga ya corona hapa Kolwezi, na hii ilianzishwa na waziri wa afya kule chumba ya Kizito. Iliruhusiwa na waziri jimboni wa afya. Ule halikuwa mwakilishi wa liwali wa jimbo Richard Muyej Mangezmas. Shirika Action des Jeunes pour le Développement Communautaire AJDC mkifupi ilianza kampeni ya uhamasishaji ku watoto wa Kolwezi juu ya janga la virusi vya corona. Yote hii ilianza mbele na mafunzo ya wamemba, na walimu wengi walihalikwa kama vile mwakilisha mkuu wa timu ya kugombanisha COVID-19, presidenti jimboni wa hoda ya wadaktari na wengine. Mshaba moja tu, ile ya kusisimua watu kuhusu malali ya virusi vya corona. Mbele ya yote, wa memba walisindikiza waziri jimboni ule anahusika na mambo ya afya kuzindua bomba ya kuhosha mikono mbele ya kuanja uhamasishaji. Na siku ifataye asubuhi kabisa, wa memba 100 wa AJDC walikuwa walishakukabuliwa maeneo kama vile Kasulo na Kabila. Kule walianza kupita mlango kwa mlango juu ya kuambia watu kuhusu malali ya virusi vya corona masiku 10. Munia ya kugusa manyumba 1500 ama 50,000. Na hii tendo haina sema ni hao ya kwanza, ilishakuwa kama kawaida. Tena walihamasishaka watu kuhusu malali ya kipindupindu ama kolera. Vile walisha kukabulia makanisa nyingi ya Kolwezi mabumba ya kuosha mikono na vinginevyo. Nouvelle Société Civile ya Apalolaba ilijulisha kwenye mkanda ilisomewa tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kutokana na kutokuheshimu kwa vikaratasi ama cahier de charge kwa kampuni ya hapa Kolwezi. Mike Lameki, yeye ni mkubwa makamu wa Nouvelle Société Civile, alisemezea. Code minier inaongea article 245 nasema kama kila investisseur minier wakati anaingia mgini fulani avant anze exploitation inafaa asizane na banduku batu ma communauté benye beko kando na mini yake bazungumuze basikilizane abambie na mwambie makazi mbalimbali au ma projet socio-économique njuu ya développement ya communauté. Ndio ile code mie nasema article 244 na 5. Lakini tuliona kama makampuni mbalimbali hapa Mlolaba ambaye kwanza ile processus ya elaboration cahier de charge haifanye vile code mie nasema. C'est pourquoi il fallait tueleze bandu, tueleze leta bajole maneno baone namna kurekebisha mambo ingine. Kuma kampuni mingi anza ile élaboration cahier de charge, et pourtant ni obligation, une volonté entreprise, ni obligation parce que pour la sanction kampuni mbalimbali ile enya itaheshimia ile mpango ya code minier kuma sanction ile basha tarisha kuko na code minier. C'est pourquoi il fallait tueleze l'État, tueleze entreprise, tueleze na bantu banduku benye beko kando na projet minier bajue namna ya kukamata ile mambo na importance zaidi ndio ya kutetea haki yabo, sababu ndio maendeleo ya mazingira. L'État tunamwambia kama ye ndio ana promulga kama loi, inafaa yaheshimishe ile maloi ile masheria, inafaa yaeleze makampuni baanze kuelabore cahier de charge na communauté. Haifai ile mambo ikawe tena mambo kuko makampuni tumalomba baheshimie mipango ya code minier inambatana na mambo ya cahier de charge, bafate gisi code minier na reglement minier inasema, na tuliwakumbusha kama sécurité ya investissement yabo inadépendre na comportement ambayo namna gani banaongea na communauté locale.
Muungano kati ya FCC na Kash iko mu hatari kutokana na mkanda ile iko na sainiwa na wanaibu kitaifa juu ya kumtosha presidenti makamu la bunge kitaifa Jean-Marc Kabunda. Wa memba wa UDPS na PPRD wa hapa Lualaba hawakukosa sauti. Kama leo bale banduku wetu wa MLC ule député anasema vile attirer ma conséquence parce que il suffit kumutosha Kabunda muyue bile biote itakuya na kuna muntu mwa atapima tuku mu coalition na FCC na ile bureau paliko ni bureau ya coalition iko sa gouvernement ni gouvernement ya coalition leo hili kama boba na pima kutushe Kabunda batire ma conséquence yote tabakuya mu pays yote na bakwe ba responsable na shetu kuna bangariri atutasema mambo mingi mais tunayua ke abakuye pale juu ya kutafuta franga me barakuya pale juu ya coalition na munaambia ke ile coalition population kuipende no population kuipende ile wa coalition na leo bako tuchambula juu ile ma coalition ula tapima bale ba député bale bana signer cela n'engage que eux bakwe ba responsable d'abord 62 députés sur 500 ça représente quoi baisha kuingisha pétition tout kuna chunga ba convoquer plénière juu ya ile mambo kama beko ba nguvu tutangali na batatire conséquences yote na ula tapima mina yuwa ula tapima IDPS haina parti au maleta haina parti mo inakalaka munyumba ya composé na mamie familiale IDPS isha kuwaka patrimoine national iko implanté partout au Congo na mutatire ma conséquence chaque na mambo bafanya vile banapenda kama MLC banakuwa mena balié na FCC banafia kufanya lekini batatire conséquence et nous sommes là. Il y a Jean-Jacques Mamba anakuya wa opposition wa MLC et tunasema MLC haina parti ya FCC inakuwa ni parti ya opposition bien que kuku ba membre ya FCC ba 40 ba députés ba signer les pétitions tunachunga tuone kazi vile tafashika parce que député eko libre ya kufanya kazi yake kama ministre au membre wa bureau ya Assemblée nationale ou Sénat afanye kazi convenablement mais qu'on a droit en tant que député ba élu à population ba voter soit kumutosha na kuweka mwingine kutoka pa mwile kai. Jean-Marc Kabunda alisema que pour convoquer congrès il faut 7 millions de dollars. Tu les banamulomba tout à l'été preuve comment atafika pour 7 millions de dollars juu convoquer congrès. Hapana mambo ya nguvu. Kama naleta tous les preuves ile atamwacha lwaki. Mais kama coalition leo inaisha entre FCC na Kash. Na shibe FCC tutafurahi tena mingi sana parce que maposti yetu ile bakashi bwana occupé tutarécupérer. Ni ripoti ya siasa inatoa mwisho ku habari yetu. Mulikuwa wengi kutufata pale Kasulu ni mjimbo ya Lualaba. Tunamshukuru.